Hare Krishna, devotos y devotas. Mantras de la clase 1 del segundo módulo. Mantras de Kirtan, Prabhupada Beats, los más basiquitos. Entonces tenemos ta, ti, tin, tin, ta, ke, ta, ti, tin, tin, ta, ke, ta, ti, tin, tin, ta, ke. Mantra 2. Ta, ti, tin, ta, ke, dha, de. 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 Mantra 3. Ta, ke, dha, de. Ta, ke, dha, de. Ta, ke, ke, dha, de. Ta, ke,